mungkin 10-12 itu tidak ada yang merespon begitu. Tapi keesokan harinya setelah Gurudev mengatakan seperti itu, langsung ada ada surat panggilan, oh Anda diterima di tempat ini, tanggal sekian mulai kerja dengan gaji sekian, seperti itu. Ya. Dan inilah ya, kalau guru sudah mengatakan bahwa Krishna akan mengurus, pasti ya, karena apapun yang dikatakan oleh penyembah, maka Krishna akan mengikutinya, seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Ya, disuruh Krishna yang Arjuna, sampaikan bahwa penyembahku tidak akan pernah binasa, seperti itu. Maka Krishna memenuhinya. So, Chavana was very clever. Dan Chavan Muni sangat cerdas sekali. Chavan knows that Sarjati will approach me because his daughter committed some mistake. Ya, dia tahu bahwa tentara semua orang akan mendekati saya karena tahu bahwa putri raja telah melakukan kesalahan. Chavan already set up one thing in his mind. I will marry this young girl. Ya, karena Chavan Muni sudah menetapkan di dalam pikirannya bahwa saya harus menikahi gadis putri raja ini. Such a irritated mind person. He always, why she just peace with her? I will marry her. Yeah. You are old, just like grandfather. Yeah. But he already set up these things. So when Sarjati approached Chavana, my daughter had committed some mistake. Please excuse. First, Chavan said, your daughter is married or not? Your daughter is married or not? Prabhupada mentioning this is in purport, you can see. The king, after hearing the statement of his daughter, certainly told the great said Chavan Muni everything about how his daughter had ignorantly committed such an offense. The Muni, however, inquired from the king whether the daughter was married. In this way, the king understood the purpose of great sage. Chavan Muni immediately gave the Muni his daughter in charity. Such a sacrifice, king and Sukanya, to save the whole citizen. Sukanya said, okay, father, otherwise he is very, very austere person. He may curse, our whole dynasty will suffer. I will sacrifice my life. You should not feel something. You just handed over me to Chavana. Yeah, such a jewel. Jadi ketika karena Chavan Muni sudah menetapkan dalam pikirannya bahwa saya harus menikahi putri raja ini, gitu. Kemudian ketika Maharaj Sarjati mendekati Chavan Muni untuk mohon maaf, ya, kemudian apa yang beliau jawab pertama, apakah putrimu sudah menikah, begitu, ya, dan tentu saja sang raja mengerti, ya, dijelaskan, dan setelah mendengarkan pernyataan daripada putrinya bahwa dia yang melakukan hal itu, pasti sang resi yang agung ini Chavan Muni everything about how his daughter had ignorantly committed such offense, dan sang raja memahami bahwa putrinya telah secara tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. The Muni, however, inquired from the king whether the daughter is married. Kemudian sang resi bertanya apakah putrinya sudah menikah. Ya. Dengan cara seperti ini, sang raja mengerti maksud daripada sang resi Chavan Muni. Ya. That Abi Prayam Agnaya immediately gave the Muni his daughter in charity. Maka segera sang raja mempersembahkan putrinya sebagai persembahan untuk menghindari dari bahaya yang besar ataupun kutukan dari semua orang dan dinastinya. Thus with the permission of the great sage, the king returned home. Jadi sukanya juga dengan sukarela mengikuti perintah orang tuanya, ya, karena beliau menyadari karena kesalahan saya lah saya sudah membuat semua menderita, daripada semua, ya, kerajaan dan semua masyarakat hancur, saya, ya, akan menyerahkan diri saya untuk melayani Chavan Muni. Now Sukanya, maybe 16-17 year old,
and Chavana 8-year-old. Ya, ya. Dan sekarang perbandingannya adalah sukanya baru mungkin 16-17 tahun, masih sedang remaja. Tapi cawanmu nih 80 tahun. Ya, antara cucu dan makan kumpi dengan Not only old, next words you can see, not only old, what is his quality? Sukanya Chavanam prapyam prapatim paramagopanam pranayama sachitagya apramattanubhrutihi. Chavanamani was very irritable. But since Sukanya has gotten him as her husband, she dealt with him carefully according to his mood. Knowing his mind, she performed service to him, being without delay. Ya. Very irritated person. Jadi bayangkan bagaimana dedikasi daripada sukanya kepada suaminya. Di sini dijelaskan karena dia sudah umur 80 tahun, itu sudah tangannya sudah gemetar, wajahnya keriput seperti itu ya. Tetapi sukanya melakukan pelayanan kepada suaminya dengan penuh cinta kasih, dengan sangat hati-hati dan menyesuaikan diri dengan mood suaminya seperti itu. Mengetahui pikiran suaminya dan beliau melakukan pelayanan tanpa merasa bingung ataupun ragu sedikit pun. Yes. Ya. Not only old, but very irritable. With small thing become angry. Iya. Iya. Dan bukan hanya umur 2 saja, tetapi sangat ya, mudah tersinggung dan gampang marah begitu. Who will stay with you? Siapa yang mau tinggal dengan suami yang sudah tua, keriput, marah-marah juga gitu. Just consider the position. Sukanya is king's daughter. Ya. A king's daughter is adjusting with Ya. a taposi, a austere person. And he is not only austere, very high temperament person. Yeah. With small thing become angry. Ya. Yeah. Ya. Adjusting. King's daughter is adjusting with Yeah. a muni. Yeah. High temperament muni. Ya, kita bayangkan di sini bagaimana kualifikasi daripada sukanya. Ya, dia adalah putri sang raja. Dia biasa dimanjakan di istana. Tapi setelah ya menerima Chaiwan Muni sebagai suaminya, dia mentolerir segala-galanya. Dan Chaiwan Muni itu gampang marah, gampang ya emosian gitu, ya sedikit-sedikit marah. Tapi beliau melayani dengan baik. This purport what Prabhupada had written in this verse. Very, all Grihasthas should study this purport. Ya. Then you can set up your family life. Ya. Jadi Prabhupada dalam penjelasan mengatakan inilah contoh bagaimana Ya. seorang grihasta. Yeah. Kalau kita para grihasta dapat mencontoh ini, maka dijamin bahwa kehidupan grihasta kita akan menjadi damai. Just adjust. Yeah. Purport. This is an indication of the relationship between husband and wife. Ya. Di Everyone dalam to hear penjelasan very Srila carefully. Prabhupada mengatakan inilah indikasi ya bagaimana semestinya hubungan antara suami dan istri. Yeah. Don't worry for cooking. You can cook later. Just hear this purport. Ya, Parmataji, ya bisa tenang yang di dapur, sini dulu, duduk. Ya, Just hear. ya, This is very important purport to set up your family life. ya. Ini, ya. Mari kita duduk tenang mendengarkan ini karena kebanyakan kita adalah grihasta di sini. Yeah. Ya, This is an indication of the relation between husband and wife. ya. Ini adalah indikasi ataupun petunjuk hubungan antara suami dan istri. A great personality is like Chamana Muni has the temperament of always wanting to be superior position. Ya. I am great. I am husband. You cannot say anything. Ya, Chaiwan Muni sebagai sebuah kepribadian yang mempunyai temperamental seperti itu, selalu menginginkan posisi yang superior. Hachinandan,
You hear it? Prabu di rumah juga begitu. Hey, I am husband. You have to follow me. Saya adalah suami, saya harus, ya kamu harus ikut saya. And Chavanmuni's nature, Prabhupada mentioning, such a person cannot submit to anyone. Ya. Jadi orang seperti Chavan Muni, dia tidak akan pernah ya tunduk pada siapapun. Yeah, no one control him, but wife can control. Ya, tapi tidak ada seorang pun yang mampu mengenalikannya. Tapi istrinya, ya, sukanya dapat mengenalikannya. By her dedication. Dengan apa? Dengan pengabdian. Therefore, Chavanmuni had an irritable temperament. Ya, karena itu Chavan Muni telah memiliki temperamen yang gampang teragitasi, gampang marah. You understand irritable temperament? Just giving rice, dal, and forgot to give water. Water. Become Why you angry. don't give me water? I don't want to eat. And throwing immediately everything and running away. This is like a small thing they cannot tolerate. Ya. Jadi kekurangan, kesalahan sedikit pun dia tidak bisa toleransi seperti itu. Mungkin istrinya sudah memberikan nasi, dal, sabji begitu, tapi karena lupa membawakan air, hadis apa ya mai gitu. Bukannya minta air, tapi semuanya dibuang. Saya tidak mau makan lagi gitu. I said today you have to prepare this sabji. If she forgot to prepare this sabji and prepare another sabji, why will not prepare? Iya. I will not eat. Iya. And immediately quarreling, fighting. This is called irritable temperament. Yeah. With small thing, Become- fighting with Yeah. wife. Ya. Jadi ini yang disebutkan irritable nature. Jadi ya kalau besok harus buat sabji ini gitu. Kemudian lupa istrinya membuat sabji yang lain. Kamu tidak ikut perintahku kan, kamu buat sabji seperti ini. Aku minta seperti ini. Dia dibuang dan tidak mau makan seperti itu. His wife Sukanya could understand his attitude and understand the circumstances. She treated him accordingly. Ya. Dan Sukanya sangat cerdas. Beliau mengerti ya, sifat daripada suaminya dan beliau bertindak sedemikian rupa sesuai dengan keinginan suaminya, sifat-sifat suaminya. And in conclusion, Prabhupada said, if any wife wants to be happy with her husband, she must try to understand her husband's temperament and please him. Ya. Ya. Di sini setelah Prabhupada mengatakan jika seorang istri ingin ya happy with ingin bahagia bersama suami, maka dia harus mengerti suaminya, temperamen suaminya dan berusaha bertindak sedemikian rupa untuk memuaskan suaminya. This is victory of a woman. Inilah kemenangan ya, kejayaan daripada seorang istri. This is Prabhupada's word. This is victory of a woman. Ya, ini kata-kata Prabhupada, ini victory, kejayaan dari seorang istri. Wife always have to understand the temperament of husband, deal accordingly. Ya. Then you have victory. Seorang istri hendaknya mengerti sifat-sifat atau temperamen suaminya dan bertindak sedemikian rupa sesuai dengan sifat suaminya. So practical Prabhupada giving. Even in the dealing of Lord Krishna with her different queens, it has been seen that although the queens were the daughter of the great kings, they placed themselves before Lord Krishna as his maid servants. Ya. Bahkan hubungan antara Sri Krishna dengan permaisuri beliau, ya, karena permaisuri itu adalah putri-putri dari raja. Tapi ketika beliau berhubungan dengan Krishna, beliau melakukan pelayanan dengan baik seperti itu. Ya. However great a woman may be, she must place her before her husband in this way. Ya. Seberapa pun tinggi ataupun mulianya seorang istri, dia hendaknya menempatkan dirinya ya di hadapan suaminya. She must place herself before her husband Like queens. in this way. Like queens. Yes. Their king's daughter, but always feeling maid servant. Ya, tapi beliau walaupun beliau adalah putri-putri daripada raja-raja, tapi mereka menempatkan dirinya sebagai pelayan dari suaminya seperti itu. Because for a woman, if she fails to
cooperate with husband, who will suffer? Husband will not suffer so much. Woman will suffer because due to her soft nature, she wants support. Ya, karena dalam rumah tangga yang akan selalu menderita adalah sang istri, karena mereka mempunyai hati yang lembut seperti itu. Dia perlu perlindungan. Ya. Men can go anywhere. They have club, He can go to market, make friendship. He go for a different job. But what woman will do? Always thinking, my husband is not pleased with me. How will survive in future? Therefore, Prabhupada said, this is victory. Try to judge the sentiment. Try to judge the temperament of husband and deal accordingly. Ya. Karena itu di sini, karena seorang istri atau seorang wanita, dia sebenarnya menurut tradisi Weda, dia tidak boleh bebas. Dia harus selalu di bawah perlindungan. Ketika masih kecil di bawah perlindungan orang tua. Ketika dia sudah bersuami, dia di bawah perlindungan suaminya seperti itu. Ya, karena itu dia harus menyesuaikan diri. Kalau seorang suami bisa pergi kemana-mana dan sebagainya, tapi sebagai istri harus selalu patuh dan tunduk kepada suaminya, karena dia selalu cemas bagaimana keadaan saya di masa yang akan datang seperti itu. That is to say, she must be ready to carry out her husband's order and place him in all circumstances. She is ready. Ya, ya. Dia harus menempatkan ya. Dia harus selalu siap untuk melaksanakan perintah dari suaminya. However great woman may be, then Yeah. she must play herself with Yeah. her husband. What's this? However great, Then ya seberapa hebat pun seorang perempuan, dia hendaknya menempatkan dirinya herself di hadapan suaminya dengan cara seperti ini. Yeah. That is to say, she must be ready to carry out her husband's order and place him in all circumstances. Yeah. Itu artinya dia hendaknya selalu siap untuk melaksanakan perintah suaminya, ya, dan memuaskan suaminya dalam segala keadaan. yeah, then her life will be successful. Maka hidup seorang istri akan mencapai sukses sepenuhnya. Then next you see, very important. Ya. When the wife became an irritable as the husband, their life at the home is sure to be disturbed or ultimately completely broken. Ya. Ya. Ketika istri menjadi irritable as the husband, menjadi gampang marah seperti suaminya seperti itu, maka kehidupan rumah tangga pasti akan terganggu dan akhirnya rumah tangga itu akan hancur. Yeah. In the modern days, the wife is never submissive, and therefore home is broken even by slight incidents. Ya. Di dalam kehidupan modern sekarang ini, seorang istri tidak pernah tunduk, ya, tidak pernah patuh pada suami, dan karena itu, ya, kehidupan rumah tangganya hancur hanya atas kejadian yang sangat kecil saja. Yeah, either the wife or the husband may take the advantage of the divorce law. Ya, apakah suami ataupun istri, dia akan mencari keuntungan untuk mencari mencari perceraian itu, ya. But Lembaga perceraian. yeah, according to the Vedic law, however, there is no such thing as divorce laws. Ya. Menurut tradisi Weda, menurut ajaran Weda tidak ada lembaga perceraian. Yeah, and a woman must be trained to be submissive to the will of her husband. Ya, karena itu seorang istri, seorang anak, seorang putri harus dilatih untuk menjadi tunduk hati dan patuh, ya, kepada suaminya. And Westerners contend that this is a slave mentality for a wife. Ya. Ya. Bagi orang Barat ini adalah merupakan perbudakan bagi istri. Yeah. Yeah. Why I will always be under control of my husband? Why I will follow her? He's like this. He's like this. This is slave mentality. I want to be independent. Iya. Jadi karena di dunia Barat orang ingin merdeka begitu,
seorang perempuan berpikir, kenapa saya harus tunduk pada suami saya? Ya, saya dijadikan budak di sini seperti itu. But factually, it is not. It is the tactic by which a woman can conquer the heart of her husband. Ya, sesungguhnya ini bukanlah perbudakan. Inilah cara atau taktiknya bagaimana seorang istri dapat menundukkan suami. However Hati suami. irritable or cruel he may be. Betapapun mungkin jahatnya ataupun ya jeleknya suami itu. In this case, we clearly see that although Chamanmuni was not young, but indeed old enough to be the Sukanya's grandfather, and was also very irritable. Ya, dan di sini Chamanmuni sudah tidak muda lagi, bahkan pantas menjadi kakek, bahkan menjadi kumpi daripada Sukanya, tapi dan juga sifatnya juga sangat irritable, sangat gampang marah seperti itu. Tapi Sukanya mengabdikan dirinya pada suaminya dengan sangat sempurna. Sukanya, the beautiful young daughter of a king, submitted herself to her old husband and tried to please him in all respect. Thus, she was a faithful and chaste wife. Ya, jadi Sukanya sebagai putri seorang raja yang sangat dan juga sangat cantik seperti itu, tapi beliau mendedikasikan hidupnya untuk melayani suaminya dengan cara sesuai dengan keinginan suaminya. Karena itu dia dapat memenangkan hati suaminya. Yeah, this is such a nice purpose Prabhupada mentioned. Thus he was a faithful and chaste wife. Karena itu Sukanya dijelaskan sebagai istri yang penuh yang setia dan suci. Faithful artinya mempunyai keyakinan yang kokoh pada suami dan suci seperti itu. She tolerated like anything. Old and settled person and irritable nature. Oh, they have high temperament. and she is king's daughter. King daughter. But still, she served so nicely. Demigod became pleased. Ashwini Kumar cared. Yeah. Sometimes we are thinking, how many days I will tolerate? What will happen? Who will help me? No. Demigods are there. God is there. Yeah. Forefathers' blessing is there. If you are always in righteous path, you will win. Maybe you are woman or man. Always be in a righteous path, righteous way. Ya, bayangkan dalam hal ini, Sukanya beliau adalah putri raja, biasa dimanjakan dan dilayani seperti itu. Ya, masih remaja. Tapi Chamanmuni sudah tua, 80 tahun, sudah keriput, sudah sudah tremor, ya. Tapi masih juga temperamen, gampang marah begitu. Ya. Tapi karena Sukanya melayani suaminya dengan penuh pengabdian, dengan penuh cinta kasih, maka para dewa melihat. Jadi kalau kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh kesucian, dengan penuh kesetiaan, tanpa pernah mengeluh seperti itu, maka para dewa dan Krishna melihat. Because when Ashwini Kumar came, two brothers came. They are like Ayurvedic doctor in heaven. Jadi kemudian dua saudara kembar di para dewa ini, di sini juga ada dua saudara kembar, melebihi para dewa. Ashwini Kumar datang dari surga dan datang ke tempat Chamanmuni. What is your opinion? Why they descend? Dan apa alasannya kenapa kedua tabib dewa ini datang? Actually, they want to help Sukanya, but Chamanmuni was very, he became so feel indebted to because to wife Sukanya. Now he want to become young. Because actually he was old. He don't want enjoyment. Because wife is sacrificing everything.
everything. A king's daughter, and I am such a irritated person, but she give her everything. Let I have to give something to Yeah. her. Ya. Jadi ada dua alasan kenapa dokter surga ini ya apa namanya Ashwini Kumar datang ke tempat Sukanya dan Chavan Muni. Pertama karena melihat kesetiaan daripada Sukanya. Yang kedua ya kemudian Chavan Muni juga berpikir, oh dia ini putri seorang raja. Tapi dia sudah mengabdikan dirinya sebegitu ya tulusnya tanpa merasa mengeluh dan memperhatikan saya yang tua dan gampang marah seperti ini, tapi dia mentolerir segala-galanya dan dia melayani diriku dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Dia masih muda, karena itu saya juga ingin menjadi muda kembali. Yeah. Chavan Muni said, when you find out Ashwini Kumar in ashram, he said, because I know you are heavenly demigods, Yeah. you like Somarasa. Yeah. You have to make some fire sacrifice and Somarasa will come, you like to drink it. I will perform some sacrifice, I will give you Somarasa. But please give me Yeah. youth age. Yeah. Yes, I want. Why he want? Only for Sukanya. Ya. Jadi ketika Ashwini Kumar ya dokter surga ini datang, kemudian Chavan Muni mengatakan Anda sudah datang di sini dan para dewa ingin mau minum somarasa, maka saya akan melaksanakan niatnya untuk memberikan Anda somarasa, tapi sebagai imbalannya jadikanlah saya muda kembali. Kenapa dia ingin muda kembali? Karena atas pengabdian daripada istrinya, Sukanya. Then you can see 13. Badhyamityujo vipra Abhinandyam visaktaso nimajjata bhavanasmin hrade siddhi vinirmitaha. The Siddhas, they created a lake. And both Ashwini Kumar invited Yeah. Chavan Muni, please come with us. You just take bath here, Yeah. immediately you become young. Ya. Dan kemudian Ashwini Kumar ini ya mengajak Chavan Muni, silakan Anda datang, di sini ada sebuah kolam ya. Dan Anda mandilah di sini. Begitu beliau menjemplungkan diri ke kolam itu dan beliau keluar langsung menjadi anak muda yang tampan. Yes. This was power before. Now medical science don't have such power. make someone old to young. Sekarang tidak ada ahli kedokteran ataupun ahli ya anti aging seperti itu yang bisa membuat orang tua menjadi muda. What do you want? Want old age or young age? Which age is good? Ya, mana yang lebih baik? Apa Anda ingin menjadi tua ataupun ingin tetap muda? Sadhu always want I should be old. I should be old. Ya. Very fastly. If I would become old, then that is good for me. Ya. Sadhu selalu menginginkan supaya dia cepat menjadi tua, karena ketika dia sudah menjadi tua, dia baik menjadi tenang seperti itu. Yeah, Sadhu wants to be old early. Ya. Sadhu ingin menjadi lebih tua lebih awal. Then he can do more bhajan. Ya. Ya. Supaya bisa melakukan bhajan. Ya. And Gresta Want to be young. don't want to be young. Don't want to be old. Para grihasta selalu ingin menjadi lebih muda, lebih tampan. Tidak ingin cepat tua. Young age is difficult. Why? Passion is very high. You cannot cultivate bhakti. You cannot perform spiritual things. The world is good because in old age, lamentation comes, Ya. bodily problems came. Then mood of goodness increase. Jadi apa buruknya kalau kita ingin tetap menjadi muda? Ya, karena kalau muda masa sehat, masa kuat, keinginan untuk menikmati lebih besar lagi. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai tua, keriput dan sebagainya, maka kita mulai menyadari, wah, tua singitang mudian ya. Ya lungan nyimak japo deh. Yeah, in old age, only one thing. If your health is good, Ya.
and you are regulated from, you have practiced devotional practice from young age, old is best. Yeah. At that time you can remember not so much responsibilities, and you have some realization in your life about material life. That is good. Ya. Old age is good. Ya. Usia tua sangat bagus kalau kita sehat dan mantap dalam kesadaran Krishna. Ya, karena kita sudah terlatih dari awal seperti itu, dan kita mengetahui juga bagaimana buruknya dunia material ini seperti itu. Karena itu kita menjadi lebih serius dan lebih konsentrasi dalam bakti, dalam japa. Yeah, young age very difficult. Usia muda sangat sulit. Vaishnav, you want to become old? I make you old. Old man. Mau tiba-tiba menjadi tua? No, No. no, I want to marry. I want to marry. Tidak berani jawab. Karena ingin muda terus dan masih ingin masuk grihasta. No, actually very difficult. Young age, always you would commit some mistake. Ya. Even you don't want still, Yeah. because this passion is very high. Ya. Jadi usia muda itu sebenarnya sangat sulit. Ya, walaupun kita tidak ingin melakukan kesalahan, tapi karena sifat nafsu itu kuat, dorongan sangat kuat, ya, maka kecenderungan untuk berbuat salah itu besar sekali. Kecenderungan untuk jatuh lebih besar lagi. Yeah, only old age one problem, disease. Ya. Satu masalah besar bagi usia tua adalah penyakit. And another problem, if you have strong attachment family. Ya, yang kedua adalah kita mempunyai ikatan begitu keras pada keluarga. Botuo sing ngempu panak ngempu cucu aja nih gitu. We become old. We no more take care to our children, Yeah. but we take care to our grandchildren. Grandchildren. Great grandchildren, not Yeah. great grandchildren. Sudah punya cucu makin dewasa ingin ngempu kumpi begitu. Jadi selalu jadi cerimpu terus. Because if you have practice in young age, in old age, more realization will come. But if you don't have practice, you had not been practice in young age, old age you cannot get any realization, only suffering. Ya, karena itulah pada usia muda harus melatih diri dalam kesadaran Krishna dengan baik. Kalau ketika kita sudah terlatih dengan baik, mempunyai kesadaran yang baik, masuk grihasta, sudah tua, tidak ada masalah. Ya, karena kita sudah menginsapi diri. Therefore, moral instructor said, if outside people become old, he is valueless. But if sadhu become old, very valuable. Ya. Yeah. Kalau orang karmi, orang biasa menjadi tua itu adalah penderitaan yang besar. Tapi sadhu guru Vaishnava menjadi tua itu adalah suatu kecemerlangan dan usia emas seperti itu. Karena bisa menginsapi Krishna. Ya. Therefore, Bisa there is lebih saying, tekun pada Krishna. famous saying in English, world is gold. Ya, karena itu ada pepatah dalam bahasa Inggris, usia tua adalah emas. But now they are saying young is gold. Old is useless. Yeah. Tapi di Young generation, we are young generation. You cannot do anything. Ya. You just move away. We are young generation. Millennial generation. Sekarang istilahnya generasi milenial begitu, tidak ingin tua, semuanya ingin muda. Karena itu berbagai obat-obatan untuk menjadi muda, untuk menjadi sehat, segalanya muncul. There was a story how actually always you have to consult with old man. If old man is not there, actually you are in danger. Gurudev used to say this story in Oriya. This was about a Britisher. Ya, jadi karena itu kita harus selalu dekat dengan orang tua, dengan orang yang lebih dewasa, yang sudah menginsafi diri seperti guru kerohanian dan sebagainya. Karena dengan cara demikian kita akan selamat dalam kehidupan kita ini. Tapi jika kita tidak ada perlindungan dari orang tua, dari guru, maka penderitaan hidup kita di dunia materi ini akan penuh penderitaan. So Saya once- ingin menyampaikan sebuah cerita. Once a king, he was a young king, and he just said, he give order to all his citizens, you kill all your old Old man, people, yeah. old father, no old person can stay in my kingdom. Ya. You kill Jadi- all old man. Ya, jadi seorang raja yang masih muda, dia mengeluarkan perintah, ya, jadi
semua orang tua harus dibunuh. Tidak boleh ada orang tua di kerajaan saya. At that time, king's order, everyone have to follow. Everyone killed their father, mother, grandfather, grandmother. But one person was there, he had very attachment to his father. He said, I will hide my father anyhow. He just hide his father. He said, Father, don't come out. You stay inside. I will say to king, I killed you. Ya. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang berani menolak perintah itu. Jadi semua orang di keluarganya membunuh orang tuanya ya dan sebagainya. Tapi ada satu anak yang begitu terikat dengan orang tuanya dan dia, oh ayah, ya tolong ayah sembunyi di kamar, jangan pernah keluar. Tapi saya akan mengatakan bahwa saya sudah membunuh orang tua saya. He said, how it is possible I can kill my father? I came out from my Ya, father. bagaimana mungkin saya dapat membunuh ayah saya? Saya sangat berhutang budi pada ayah saya. I cannot follow king. Saya tidak bisa mengikuti perintah But he raja don't ini. say anything, keep his father hide within the room. Tapi dia juga di sisi lain dia tidak bisa secara terus terang menolak perintah raja karena itu ya, anak ini mengurung orang tuanya di kamar, tidak boleh keluar seperti itu. Then after what happened, just for 1-2 years, no rain happened. Ya, dan No, setelah no more rain in this ya, kingdom. kejadian itu antara 1 sampai 2 tahun sama sekali tidak ada hujan yang turun. Before, everyone depending on farming, not industry. Ya. Jadi karena pada zaman itu semua orang hidup dari pertanian, bukan dari pabrik, bukan dari industri seperti itu. Like Prabhupada said, industry don't have power to produce food. Iya. Only will produce not bolts, plastics, fibers, Ya. chairs, this one. Ya, jadi Prabhupada mengatakan, ya, pabrik industri tidak bisa mengeluarkan beras, ketela, sayur dan sebagainya. Mereka hanya bisa mengeluarkan plastik, besi dan meja ataupun alat-alat benda-benda mati saja. Yeah. So then, no, everyone suffering in no food. Everyone suffering because no one is farming, no rain. Even everyone, whatever stock grains, everyone just finish it. Iya. Even for producing new grain, they don't have stock of grain. Iya. Seed is not there. They just stock everything. But for continuously there is no rain. Ya, jadi bayangkan kalau tidak ada hujan sama sekali, bagaimana padi, sayur-sayuran dan sebagainya bisa tumbuh? Karena itu tidak lama kemudian ya, semua stok makanannya habis, maka semuanya kelaparan. Tidak ada benih juga yang tumbuh, karena benih sudah dimasak. Ya. Sebelumnya mereka menyimpan padi sebenarnya seperti kita dulu. Kita menyimpan padi untuk bibit, untuk benih memang disimpan tertentu. But when the rain happen, after a few years, no rain, they don't have seeds, stock of grain. Yeah. When rain happen, everyone searching where is seed. Iya. Dan Even king don't find any seed. Iya. Jadi karena sudah ada pacaklik yang panjang, tidak ada benih-benih yang tumbuh. Karena benih-benih yang mestinya disimpan untuk bisa disemai lagi, mereka sudah habiskan, sudah dimakan. Nah sekarang pada pacaklik benih sudah, maka sang raja pun tidak bisa makan juga karena kehabisan stok. Rain happen. When rain happen, they start to search where is seed. Ya. Kalau ada hujan baru benih-benih itu bisa tumbuh. So that time, king is worried, everyone is worried. At that time, the old man said to his son, you just go. Because even in old man's house, Yeah. there is no grain. Because everyone is suffering. Yeah. They eat everything. Let's survive today. Who knows what will happen in future? Yeah. They don't have stock of grain. Even a single grain. Then the old man said to his son, just take the plow Yeah. and cultivate on the way. Yeah. Before not like concrete roads, Yeah. muddy roads. Yeah. And whenever they used to bring the grains from the field, grain is falling down. Yeah. Then you just go and cultivate on the way. Just cultivate the land. Yeah. Then the son went and cultivate. So that's just like the main road. Yeah. He tried to cultivate. Yeah. Ya, jadi karena pacaklik, ya bahkan
raja, semua orang sudah menderita kelaparan karena tidak ada benih. Kemudian melihat situasi itu, orang tua itu mengatakan kepada anaknya, kamu pergi di jalan kita, karena dulu tidak ada jalan aspal, ya, dan olahlah tanah itu di pinggir jalan itu, karena ketika kita panen dulu ada benih-benih, ketika kita membawa padi ataupun biji-bijian ini ada beberapa yang berceceran, maka olahlah tanah itu seperti itu. Then when how can you say the sprout came Yes, sprout, yeah. and grain came, so everyone runs towards king and inform. Here is the seed. You see, grain is here. Here is the green field. This person is created a green field. Then king came. Yeah. King want to know. Yeah. I inquire from everyone. There is no seed. But how this person Have a seed. have a seed? Then king came and he inquired to this boy. Yeah. Where you can find seed? He said, seed is my old father. My old father actually give me this idea. Jadi kemudian sudah padi sudah mulai tumbuh, yang biji-biji lain mulai tumbuh, sudah subur sebagai itu. Kemudian orang-orang melapor pada sang raja, oh di sana ada biji yang tumbuh, ada padi yang tumbuh, ada biji yang lain yang tumbuh seperti itu. Di mana mereka dapat benih? Maka sang raja pun datang dan bertanya kepada anak muda ini, di mana kamu dapat benih? Itu orang tua saya yang mengajari saya harus mengolah tanah ini dengan cara seperti ini. Karena saya punya orang tua, saya mengikutinya, maka saya punya benih ini. Then king admit, oh, I committed a big mistake by killing all old men. Old men. Yeah. Actually, they are our properties. They're Yeah. gold. Old is gold. Gurudev used to say, always you have to follow Mahajanas. Yeah. Don't think I am very intelligent. Always you have to follow seniors. That is good. Ya. Jadi karena itu kemudian setelah sang raja datang ke sana dan melihat padinya tumbuh subur, tumbuh-tumbuhan yang lain tumbuh subur seperti itu, dan bertanya siapa itu, saya punya orang tua yang menyuruh saya melakukan ini. Kemudian sang raja mengerti, oh inilah kesalahan besar saya, menyuruh membunuh orang tua, laki, perempuan dan sebagainya seperti itu. So young, Jadi kesimpulannya di sini Mara menyampaikan itulah pentingnya kita ada orang tua, ada yang menasihati, guru, sadhu guru Aisunawa. Kita harus selalu hormat dan minta petunjuk dari beliau. youngs can do so many things, so many amazing things. But when a problem will come, because they never experience the problems, how to solve the problems. That time, senior is required, old man is required. Iya. Jadi itulah pentingnya ada orang tua, karena itu pepatah ini mengatakan old is gold. Jadi orang tua yang satu orang ini yang menyelamatkan seluruh negara seperti itu. Like this, one old man saved the whole dynasty. Iya. Jadi satu orang tua menyelamatkan seluruh kerajaan, seluruh dinasti. Yeah. So actually, old age is good, but Chavana Muni wants to give something, some enjoyment, some happiness to Sukanya, because Sukanya dedicated her life. Iya. King's daughter. I am such a temperament person, Yeah. but still she adjusts. Now I have to give something. Therefore, he requests to Ashwini Kumar, and Ashwini Kumar and Chavana, they enter to the lake. Iya. The Siddhas, they created lake. Yeah. Ashwini Kumar said, come here, take bath, immediately become young. Ya. Ya, kembali ke kisah tadi, ya. Jadi melihat pengabdian yang penuh kesetiaan, penuh pengabdian, penuh dedikasi dari istrinya, dari Sukanya, maka Chawan Muni merasa terketuk hatinya dan ya, oh dia masih muda, saya harus melakukan sesuatu untuk dia gitu. Kemudian dia Ashwini Kumar datang dan menyampaikan keinginannya itu, maka Ashwini Kumar membuat sebuah kolam dan membawa Chawan Muni ke sana dan dimandikan di sana, dan akhirnya keluar menjadi anak muda yang tampan. Nirikhya vararoha sarupan suryavachasa 16. Ajanati pating sadvi asyunam saranam jajo
The chaste and very beautiful Sukanya could not distinguish her husband from these two Ashwini Kumars. For they were equally beautiful, not understanding who her real husband was. She took shelter of the Ashwini Kumars. Now looks like three Ashwini Kumar. Chavanamuni just looks like Ashwini Kumar. Ya. Dan setelah Ashwini Kumar memandikan mereka bertiga masuk ke dalam kolam itu, kemudian 3 Ashwini Kumar yang muncul. Dan sekarang dihadapkan Sukanya melihat hal ini. Ya, yang mana sebenarnya suami saya yang sebenarnya begitu. Ya. The purport, Prabhupada said, so nice purport. Prabhupada said, Sukanya could have selected any one of them as her husband, for one could not distinguish among them. Yeah. But because she was chaste, she took shelter of Ashwini Kumar, so that they could inform her who her actual husband was. Ya. Jadi penjelasan sudah Prabhupada. Sukanya harus memilih salah satu di antara 3 orang ini, ya. Dan dia sebenarnya bisa memilih yang mana saja, kan sama saja, sama-sama tampannya kan. Ya. Tapi karena Sukanya mempunyai kesucian dan kesetiaan pada suaminya, maka dia berdoa kepada Ashwini Kumar. Ya, karena puas dengan itu, menunjukkan kesetiaannya seperti itu, maka Ashwini Kumar akhirnya menunjukkan, oh ini suamimu yang sebenarnya. Itu. And Prabhupada says, so nice, end of the purport. A chaste woman will never accept any man other than her husband, even if there be someone equal as handsome and qualified. Ini Prabhupada mengatakan, seorang perempuan atau istri yang setia, dia tidak pernah menerima laki-laki lainnya ataupun lelaki lainnya, ya, selain suaminya, walaupun orang itu lebih tampan ataupun lebih gagah, lebih kaya dari suaminya, gitu. Yes. Then after Ashwini Kumar left. Dan setelah itu Ashwini Kumar pergi. Now Chavan Muni young. Ya, dan sekarang Chavan Muni sudah menjadi pemuda yang tampan. Then Sarjati came. Kemudian Father came. Ya, Sukanya's father. Ya. See, Kemudian sang raja datang, Sarjati datang dan melihat putrinya bersama seorang pemuda yang tampan. Yes. Ayahnya menjadi marah. why he came? Because he want to perform some fire sacrifice. He want to invite Chavana. Ya. Ya, jadi kenapa Sarjati Maharaj datang ke ashram Chavan Muni? Karena beliau ingin melaksanakan korban suci dan ingin mengundang Chavan Muni untuk memimpin yadnya itu. But when king find out Sukanya is with a young man, he became absolutely what? My daughter has done. Jadi ketika sampai di pesraman, melihat putrinya bersama dengan pemuda yang sangat tampan, beliau menjadi heran. Apa yang terjadi? Kenapa? Anak saya ini sudah gila, sudah bersama pemuda tampan sekarang ini. Di mana suaminya? Jangan dimutilasi suaminya. I handed over to Chavana. She was practically like a grandfather of Sukanya. But how maybe Sukanya is not satisfied with Chavana. And then find someone. May find someone. Maybe she kick out Chavana from this ashram. Jadi sang raja berpikir, mungkin anak saya ini, putri saya ini tidak puas dengan Chavan Muni, suaminya. Sudah 80 tahun. Mungkin dia karena tidak puas, dia mencari seorang pemuda dan mengusir suaminya, begitu dia sang raja berpikir. And immediately king, when Sukanya pay obeisance to father, immediately king chastised. Dan ketika Sukanya bersujud kepada ayahnya, kepada sang raja, maka sang raja langsung marah-marah. 20. Chikirsitam te kimidam patistoya pralobhita loka namaskruto muni yatsvam jaragrastam asatya samat vihaya jaram bhajase
Muhammad Dwagam. unchaste girl. Yeah, Yeah. unchaste girl. What is that? That you have to desire to do. You have just cheated the Cheated. most respectable husband who is honored by everyone. For I see that because he was old, diseased, and therefore unattractive, To you. unattractive, you have left his company to accept as your husband this young man who appeared to be beggar from the street. He is a young man. He looks so beautiful. He looks like a beggar. But Chaman Muni was old. But for Sarjati, looks beautiful. Yeah. Because due to chastity. Ya. Jadi di sini jelaskan ya sang raja memarahi putrinya. Oh, kamu ya istri yang tidak suci. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu telah menipu ya, suami yang sangat terhormat, yang bahkan dihormati oleh setiap orang. Dan saya melihat karena for I see that because he was old. Dan saya melihat karena dia orang tua, sakit dan tidak menarik. Ya, karena itu kamu sudah menolak pergaulannya dan menerima orang muda ini sebagai suaminya yang nampaknya seperti pengemis di jalan seperti itu. Yes. How you give up Chamanamuni and married to a street beggar. Yeah. But he is Chamanamuni. Yeah. And Chamanamuni is hearing. Ya. And hearing from his father. Ya, dan Such a glorious father. ya, How he's training to ya, one daughter. the daughter, ya. Jadi Chaman Muni juga mendengarkan ucapan ataupun kata-kata kemarahan daripada sang raja. Jadi Chaman Muni juga heran, oh luar biasa sang raja ini mendidik putrinya, yang mengajarkan kesetiaan kepada putrinya seperti itu. In purport, Prabhupada so nicely Prabhupada said, according to Vedic culture, even if a young woman is given to an old husband, she must respectably serve him. Iya. Di sini sila Prabhupada menjelaskan, sesuai dengan keadaannya, sukanya telah diberikan ya, According to the Vedic culture. Ya. Menurut peradaban Weda, bahkan jika seorang gadis yang muda telah diberikan diserahkan kepada seorang tua, maka dia hendaknya menghormati suaminya dan melayaninya dengan baik. Inilah yang disebut dengan kesetiaan. It is not that because she dislike her husband, she may give him up and accept another. Ya. This is against Vedic culture. Ya. Ya, ini tidaklah it is not that because she dislike her husband. Tidaklah karena dia tidak suka pada suaminya dan kemudian meninggalkan suaminya dan menerima orang lain lagi. Yeah. Hal ini bertentangan dengan peradaban Weda. So according to Vedic culture, a woman must accept the husband given to her by her parents and remain chaste and faithful to him. Iya. Menurut peradaban Weda, seorang perempuan yang sudah menerima seorang suami yang telah diberikan kepadanya oleh orang tuanya, maka dia hendaknya tetap setia dan faithful, artinya telah penuh pengabdian kepada suaminya. Therefore, King Sarjati was surprised to see a young man by the side of Sukanya. Karena itu Maharaj Sarjati merasa sangat heran, ya, kenapa tiba-tiba kok putri saya bersama pemuda tampan. Yeah. And this mentality is not helpful for girl. Also, it degrades the family for I am going to say descendants. Yeah. Next verse said. Yeah. Kathang matiste baga
Bhagatanyathastam kulam prasute kuladushanam tiram vivarsijaram jadapatra pakulam pituscha bhartuscha nayastadastamaham. O my daughter, who was born in a respectable family, how Happy. have you degraded your consciousness in this way? Oh putriku tersayang, kamu lahir di keluarga yang sangat terhormat. Bagaimana kamu dirimu telah menjatuhkan kesadaranmu dengan cara serendah ini? And how it is that you have shamelessly maintaining a partner? Dan bagaimana kamu tidak merasa malu sedikit pun memelihara ya selingkuhanmu? You will thus degraded the dynasty of both of your father and of your husband to hellish life. Ya, dengan cara Very seperti harmful for ini, both dynasty. ya, telah menjatuhkan ya merendahkan dinasti, baik dinasti orang tuamu dan juga dinasti suamimu. Ya, ke dalam kehidupan neraka. This is hell straightly. Both dynasty members will go to hell. Ya. Jadi kalau ya istri tidak setia seperti itu dijelaskan akan memerosotkan, menarik ya dinasti keluarganya sendiri dan keluarga suaminya. How can you preach all these things nowadays? Very difficult. Ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan ya pengetahuan ini sekarang? Kalau kita sampaikan ini Actually, orang akan protes. fact is that either you choose or your father handed over. Yeah. This is your karma. According to your karma, you find out wife, and wife also find out husband. Iya. Don't Jadi- blame each other. This is your karma. Don't think she is bad, you are good, or Yeah. you are good, she is bad. According to your karma, Krishna arranged marriage. Yeah. Jadi kita tidak bisa protes kalau apakah kita apa namanya jodoh kita dipilihkan oleh orang tua ataupun kita memilih sendiri. Itu adalah karma kita yang harus kita terima. Jangan berpikir, oh suami saya buruk, ataupun suami mengatakan, oh istri saya jelek gitu. Ya karena sudah memilih, ya harus tanggung jawab. Terimalah apa adanya. Father is very serious, but the daughter try to smile. Iya. You don't know, he's Bhrigunandan. He's son of Bhrigu, my husband. Iya. Jadi, Cobana. walaupun dimarah dengan sangat keras seperti itu, tapi cawan apa namanya sukanya putrinya tetap tersenyum, tidak marah seperti itu dan mengatakan, oh ayahku, beliau ini adalah cawanmu ini adalah suami saya yang setia seperti itu. Ya Brigunata, beliau adalah dinasti daripada Brigu seperti itu. Then by hearing these things, immediately Sarjati press Sukanya. Ya. You are so chested. Ya. Dengan So setelah pleased. melihat pernyataan putrinya itu, maka sang raja Sarjati Maran memeluk putrinya. Oh, putriku, aku bangga, ayah bangga dengan kesetiaanmu kepada suamimu. Then Sarjati arranged a big fire sacrifice. Then Somarasa came out. Then Chabanamuni handed over to Ashwini Kumar because he Yeah. promised, Yeah. I will feed you. Yeah. I will hand over you Somarasa. Somarasa. In exchange, you give me youth. Iya, Now Sarjati arranged a big fire Yeah. sacrifice because you promised I will help you iya, to perform this sacrifice. iya. Jadi setelah itu maka Cawan Muni dan sang raja melakukan korban suci yadnya Agnihotra seperti itu dan dapat somarasa dan somarasa itu kemudian dipersembahkan kepada Ashwini Kumar karena itu sudah janjinya dan beliau sudah memberikan usia muda dan sekarang balasannya beliau memberikan somarasa karena para dewa ingin minum somarasa. This is a small story but very important Very for this important. society. Ya. Jadi cerita ini cerita yang tidak begitu panjang, tapi sangat penting untuk masyarakat kita. How to deal with your husband or how to deal with your wife, how should become chastity. Yeah. Ya, bagaimana kita berhubungan satu sama lain di dalam keluarga, ya istri dengan suami, suami dengan istri, bagaimana kita hidup dalam masyarakat seperti itu. Okay, if you have some question, then we'll take question answer section. Yeah. Ya.
Ya kalau ada pertanyaan silahkan, dan Prabu Ananta yang pertama. Ya. Karena ingin memelihara keluarganya dengan baik. I think we must not take out the old man, but be respectful with in our society, in temple, so many senior devotees, So many old men. old men also. What should be like our like as leader that treat them, and who's must who's we consultation about the management everything. Ya, Prabu Ananda Pandit menyampaikan perannya di ashram kita dari Siswar, banyak orang-orang tua di sana. Ya, jadi beliau bertanya dengan siapa kita harus konsultasi, bagaimana mengurus orang tua dan sebagainya. Itu ya maksudnya. This is two side. Ada dua sisi. Actually, when we become old, when we have to judge to youngs. From old side, first I am saying about old side. From like we are seniors, we have to judge the youngs. If youngs are ready to follow us, then we may guide, we may give instruction. Otherwise, we should engage in our own bhajan. Ya, sebagai orang tua kita bisa mencoba untuk mendekati anak-anak muda, memberikan petunjuk. Kalau mereka bisa menerimanya baik sekali. Kalau tidak, ya, cukup ya. 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 Dulu sang margi sampun. Ya. One day we anyhow we have to become old. Yeah. We have to give up all these managements, everything. Ya. If they are handling, let them handle. If they are following us, we have to guide them. Ya. That is good environment. Karena kita sebagai orang tua gitu, sudah tidak perlu lagi mengurus manajemen dan sebagainya. Kita konsentrasi pada sedana dan japa saja. Tapi kalau mereka bisa menerima petunjuk dan pengarahan kita, kalau mereka minta nasihat seperti itu bisa kita. Tapi kalau tidak, ya biarkan mereka jalan sendiri. Yeah. And this is for senior, one trick is there. Like I try to learn and I am also following same thing. Ya. Because dealing with young's idea, young generation idea, even your son daughter's idea is different from you. Ya. They are not ready to follow. Jadi Maharaj ingin menyampaikan pengalaman bagaimana berhubungan dengan anak muda. Kadang-kadang anak muda itu mempunyai pikirannya mengikuti jalannya sendiri seperti itu. Let handed over everything to them. They should learn. Ya, berikanlah tanggung jawab semuanya kepada putra putri kita, pada anak-anak kita, agar mereka bisa belajar. But when they will suffer, then they will realize, oh, how my father was mentoring this family, how seniors are maintaining this temple, like that. Actually, once you become senior, voluntarily we should give up. Okay, you just take charge. Ya. Jadi begitu kita sudah mulai merasa tua, serahkan tanggung jawab itu pada anak-anak, pada generasi muda seperti itu. Kalau mereka masih tetap minta bantuan, minta tuntunan, baik, kita arahkan mereka. Kalau tidak, biarkan mereka tanggung jawab sepenuhnya agar mereka belajar dari pengalamannya sendiri. Yeah, because anyhow they are our futures. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita, generasi muda itu adalah masa depan kita. Only we have to see one thing: they should not disrespect sadhu guru. Ya, Otherwise, hanya- they will spoil their spiritual life. Ya, hanya satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anak-anak muda kita, putra putri kita tidak hormat kepada sadhu guru Vaishnava. Yeah, nowadays we are practical not. We are as if as young, but still we are feeling ourselves old to see all these conditions, how youngs are acting, how their mood. We are saying, okay, you just push this moment. We'll be in back. Ya. Because they are not ready. Society is going in one way. You have to show something. You know, everything is in modern. And anyhow, we cannot cooperate with the young. There will be always generation gap. Better, they should handle. We should support them. But one thing, always we have to warn them: don't commit offense. Offense. If you commit offense, big problem will come. Ya. Bahkan Maharaj pun, walaupun beliau tidak terlalu tua, ya, beliau masih sangat muda, tetapi karena kedudukannya, karena posisinya, beliau memposisikan diri sebagai orang tua dan menyerahkan kepada
generasi muda untuk memimpin, untuk menjadi presiden tempel apa dan pengurus dan sebagainya seperti itu. Karena kadang-kadang ada gap gap generasi antara orang tua dan orang muda. Orang tua mempunyai jalannya sendiri, anak muda juga mempunyai jalan pikirannya sendiri seperti itu. Ya, biarkan mereka berkembang dan melakukan tugas kewajibannya dengan baik seperti itu. Tapi hanya satu hal yang perlu diingatkan, jangan sampai anak-anak kita generasi muda ini melakukan kesalahan ataupun tidak hormat pada Sadhu Guru Vaishnava. Ya, karena kalau mereka melakukan kesalahan seperti itu, maka segalanya akan hancur. Ya, timbul masalah yang sangat I saw besar. in practical in India, the growth you see in every temple, actually youths are doing. All the temples are growing Ya, behind youth energy is there. But Yeah. one thing I judge, I'm preaching always fearlessly, but they cannot long last in the mission. Why? Because when they are performing all these activities, they are forgetting Sadhu Guru and sometimes committing offense. Therefore, they are pushing movement very fastly. ya. But after they will give up. Ya. And not only give up, sometimes they will not give up, they will create problems in media, like in India now, many problems. All problems coming from youth, Ya. young, and not from seniors. Seniors, they will only, they will speak something, they will remain silent. They'll never go to media line. Ya. In India, every youth, if something happen, immediately they will say something in In the YouTube. media. GVC is doing these things. In our life, we never saw these things. Therefore, youth, one positive thing, one negative thing. Youth can push this moment, but we cannot believe how many days they can stay in this moment. Ya. And if something happened to their life, they can set up fire. Ya. Therefore, senior, it is good for junior. You just push the moment, but always consult. Prabhuji, if Yeah. you do these things, then what will happen? Always try to consult with them because they have experience. Actually, you have energy. All the youths have energy. You can push these things, but always try to take advice from Yeah, seniors. advice. That is good. Ya. And we don't have time. This is our retired life. We have to do only bhajan. Focus on Krishna, 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 Guru and Krishna. Ya, di India pun sekarang terjadi begitu. Yang paling getol, yang paling berenergi kita adalah generasi muda. Memang mereka cepat bergerak dan memajukan gerak kesaran Krishna ini seperti itu. Tapi ketika mereka ada masalah, ya mereka buyar, mereka meninggalkan segala-galanya. Ya, seperti membakar segala, kadang seperti menghancurkan juga gitu. Never Dan, in kalau ISKCON, ada masalah mereka bicara di media sosial ini itu dan yang menyalahkan ini itu gitu. never within 30 years I never saw ISKCON's management issue, ISKCON management, what is going on in ISKCON, never came out to public. Iya. But Jadi when the youth join, Iya. they push movement very nicely, Yeah. they spared, but they destroy. They Destroy. destroy. For me, this they destroy. Iya. Prabhupada's image in society. Everything is gone. They're fighting. There's politics. They're money makers. Iya. Yeah. So that part we have to become very cautious. Iya. You just adjust with each other. Even you cannot adjust. You may hand it over to your godmother or to some youths, but don't. Openly expose all these matters, public matters. Iya. You are hiding your problems, your house problems. You are hiding within your house. You are not exposing, Iya. but you are exposing temple problems Iya. in society. That is the only danger. Anything happen, they will just create one video and post. Iya. This is happening. This GVC is doing. This is doing. This is doing. What is this? What is this? This is the only fear Negatif. Iya. for the new generation. Iya. If something they don't like, they want to expose everyone. Jadi generasi muda itu ada sisi baik dan buruknya, ada positif negatifnya. Positifnya adalah mereka bergerak cepat dan
dan sangat energik seperti itu. Tapi kalau ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghancurkan semuanya. Ya, dan sisi negatifnya dia akan menghancurkan, dan masalah apapun yang mereka hadapi, mereka mengeksposnya di media sosial. Tidak ada filter, tidak bisa memilih mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan. Seperti itu. Seperti halnya kita menjaga rahasia kehidupan rumah tangga kita tidak pernah menceritakan pada orang lain. Yeah, this is a big challenge in India. Tapi masalah organisasi itu kita obral keluar seperti itu. Dan 30-25 tahun yang lalu tidak ada terjadi seperti ini. Every month you can find one conflict video in Hindi. Big challenge in India. Yeah, every month you can find some issue. Before it was not there, because youth, they are very passionate. They will do something. If something will happen, oh, I will smash. Ya, karena That is very bad in spiritual life. Ya, If senior are there, you have to do everything, but always communicate with them. Prabhuji, I am doing these things. If they are saying something, discuss very nicely. Why their seniors are opposing? Maybe something. What will happen in future? Always you have to discuss positive side, negative side. Alright. Why they are saying something? Maybe something will happen. Let's discuss. So therefore, it is good to consult with seniors. Ya, karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, itu anak-anak muda harus selalu konsultasi pada orang tua yang lebih berpengalaman seperti itu. Minta nasihatnya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Dan baru kita bisa selamat. Kalau tidak demikian, sedikit-sedikit ngamul, sedikit-sedikit di media sosial seperti itu. Yeah. Before in our time, people have very respect to ISKCON in India. Because no social media. If someone is not dissatisfied, he might go to another temple, become silent. Now, anything happen, a small new devotee, he can post something in name of ISKCON. Bahkan orang, This is youth energy. ya, itulah tenaga muda. Itu sedikit kesalahan, sedikit mungkin masalah di temple begitu, anak muda tidak tahu kontrol, langsung di media sosial. Oh, orang ini begini, orang ini begini, ada masalah begini. Tapi Yeah, I said to one GBC, okay, you are appreciating youths, that is good, but this danger is there. They will create something and they will destroy something. Which one is good? I said to one GBC, you are appreciating, I am also appreciating, but don't be a put blind faith on them. Yeah. How many days they will survive in this society? But you only want to see the result, what they are doing. Oh, preaching, expanding, doing everything. But same time inside, they are spoiling the society. And destroying the fame of especially Prabhupada. That is my fear. That is my fear. If you post anything, ISKCON devotee in Tilak and saying I am devotee for 10 years, every month in India, you can find one post. Yeah. In our time, never. Yeah. Disagreement was there, but this was within the meeting, within our temple. But now everything public. You ask who are staying in India, every time. Management letter even you can find in public. What GBC is sanctioning, what local, secretaries, how they are sending letters, that letter even in public. I am so upset. Dan itulah yang terjadi sekarang di India. Ya, generasi muda itu di satu sisi progres, ya, sangat cepat, baik. Tapi di sisi lain, kalau mereka menghadapi masalah, mereka mengumbarnya di publik. Ya. Bahkan surat rahasia yang dikeluarkan oleh regional sekretari ataupun dari JBC seperti itu juga diungkapkan di publik seperti itu. Ya. Mail, WhatsApp message, tidak pernah terjadi seperti itu. Instagram message, everything. What General Secretary GBC is communicating with Temple President, this is now in public media. Ya. Dan apa yang dibicarakan dalam rapat antara Presiden Temple, regional sekretaris dan sebagainya, kalau untuk
memecahkan masalah, dan itu pun diumbar juga di media sosial. Yeah. If I don't like you, that does not mean you are my enemy. We have some disagreement Yeah. with some fact, but you are not my enemy. But this mentality, if I don't like you, means you are my enemy. Ya. This Mestinya- mentality is very prominent in youth. Ya, mestinya kesadaran kita, walaupun kita berselisih paham ataupun ada ketidakcocokan, bukan berarti satu sama lain kita adalah bermusuhan seperti itu. Tapi sekarang, ya, ada disagreement, nanti tidak cocok dengan satu masalah, kita sudah menganggap, oh orang ini musuh saya seperti itu, dan diunggah di media sosial seperti itu. So anyhow, youth are a future. Who will run this temple? Ya. Di sisi lain, generasi muda itu adalah masa depan kita. Jika tidak ada generasi muda, siapa yang akan mengurus temple? They have to Melanjutkan run- ini. They have to run the temple. We have to support them. Ya. We have to guide them. You do everything, but keep the prestige of Srila Prabhupada and Acharyas. Ya. Jadi seperti anak muda yang sudah mendapatkan posisi laksanakan tugas dengan baik, kewajiban dengan baik, tapi jagalah prestise dari Srila Prabhupada. Ya. Jaga kehormatan daripada temple dan organisasi kita dengan baik. Dan selalu kalau ada masalah, tanya. Ingin mengambil keputusan, tanya pada senior, pada orang tua ataupun pada guru seperti itu. Yeah, so Jangan that jalan sendiri. any suggestion coming from senior, discuss with your committee members. Ya, kalau ada saran dari orang tua, dari senior deputi seperti itu, diskusikan di antara badan pengurus. Then whatever your opinions, different opinions, you may communicate with this senior devotee. This devotee is saying this thing. Yeah. So Kalau what we ada can do? perbedaan pendapat, diskusikan dengan kan di organisasi ada badan penasehat, ada sudah lengkap seperti itu, tanya. And another side, senior have one problem. Ya, di sisi lain juga senior juga mempunyai masalah. Senior should not think I am senior. What I am saying you have to follow. Kadang-kadang senior itu mengatakan apapun, kan saya tahu segalanya, apapun yang saya katakan kamu harus ikut seperti itu. Because according to time, place, circumstances, Yeah. we have to see the condition. Sometimes we have to become silent. Even something is they're destroying something is lost. We have to silent. There is no other option. Yeah. Sometimes you have to tolerate. Karena itu sesuai dengan situasi dan kondisi juga, kan segalanya berubah. Tidak selalu ya segala sesuatu harus sesuai dengan pendapat kita. Kadang-kadang kita perlu hanya menjadi penonton aja. Apa yang terkait? Yeah, there is a Boleh saying. aja dulu gitu. Our father used to say, when young youth, son, daughter, they are not under control, they said, okay, close your eye. What they're doing, let them do. That is best policy. Ya, jadi kadang-kadang sebagai orang tua melihat putra-putri kita, anak-anak kita juga melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu, ya kita tutup mata aja. Ya, tidak nurut gitu. Yeah, Biasa because aja apa yang mereka always you lakukan. judge, always you see, always comment, then irritation will come. You cannot Yeah. chant. This is not our time. Ya. Tapi kalau kita selalu ikut campur, mengadili seperti itu, menyalahkan dan sebagainya, maka mereka akan frustasi, bahkan mereka membenci kita gitu. Biarkan aja mereka berkembang dulu. So that Tapi kalau sudah From menjelang two side- masuk jurang seperti itu, ya kita stop. two sides, some positive, negative is there. We cannot blame one side. Ya. Karena di dunia material ini selalu ada positif dan negatif. Kita tidak selalu bisa mengharapkan baik terus ataupun jelek terus seperti itu. Pasti ada up down. Nice. Okay, anyone have any question? Adakah? Hare Krishna Guru Maharaj. Tadi Guru Maharaj menceritakan tentang kesetiaan seorang wanita Istri, ya. setia dan istri yang baik lah. Yang suci dan setia. Kadang-kadang di kalangan penyembah dengan generasi yang sekarang, bahwa kadang-kadang istri selalu berargumen seperti itu, dan kita sama-sama mengucapkan nama suci Tuhan.
Argumen ini mungkin sedikit spiritual. Hmm. Contohnya beda pendapat, beda pendapat, layani guru dan sebagainya. Kadang-kadang berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Bagaimana menyikapi seperti ini? Yeah. Kecewa translator. It is a question. Yeah. We as a grihasta, yeah, in Krishna consciousness, sometimes there is some communication or misunderstanding, yeah, between husband and wife. Sometimes even though this is in the spiritual line like that, like he said, like example, how to sub-guru, yeah, wife say this should be do in this way, husband said do in this way like that. So then miscommunication is there. So how we can adjust in this way? Balasya prachanam graham. Chanakya Pandit said, even a small child is saying something, good thing, a small child is saying a good thing, you have to accept. Not husband, not wife. We are not considering husband, wife. Right. Because super soul is in everyone's heart. So he is saying means first try to think why he is saying. But this is indication of ego. If ego is there, if he is saying something good, husband or wife, anyone, oh, I don't want to follow. The impression is there. I will not follow. This impression is already set up mind. I will not follow her. That is not good. Actually, super soul is in everyone's heart. Even Jadurajan find out in prostitute's heart, super soul is there. He learned from prostitute, Pingala, Avadutu. Jadi dalam hal ini kita harus belajar untuk lebih tenang.